FM. الكلمة ليك. ضيفي كنت جريت مع حوار بالتليفون وحبيت نجري مع حوار فاس فاس في الاستوديو. هو ممثل الفرنكوفونية في العالم، هو تونسي. ماهوش عمره، ماهوش 50 سنة، مش 60 سنة، مش 35 سنة، مش 30 سنة، من با 20 سنة، مش 25 سنة مش 17 سنة. اي كل جنين نحكي ماهوش 16 سنة. كومبيان سي 14 ans. دونك انا فرحان برشا نستقبل امير الفهري. مرحبا بك. اهلا وسهلا، صباح النور والياسمين. شنو احوالك؟ شكرا، سافا لاباس؟ فماش ابلوديسمون امير؟ لا نحب برشا حمامات دونك vous me faites un très beau cadeau. عجبتك الحمامات؟ مشيت للبلاج تاع حمامات؟ اي تو حبيت كافيه وكرواسون قدام البحر دونك سافا سا ريلاكس ان تو بتي بو. زاد يعني تحط اكل حيويه باش نمشي ونعملوا هالمقابله باسكو فريمون اون فيت وقت اللي تكون قدام الصحفي وتشوفوا عين في العينين سا شانج بوكو. خاطر فما يا كيلكو شوز كي رومونت اون نو سي ان بو ماجيك. on a un sens de compétitivité de force qui se crée plus que par téléphone. Très bien. Voilà. وتعرفتي الحمامات كانوا يجيوها قبل دي بويت، يجيوها دي زيكريفان باش يكتبوا وتاريخ كبير زاد باش يكتبوا مع التليبويم نتاعهم ولا الليفر نتاعهم، يقعدوا قدام البحر ويتفرهدوا. كيما تشيكوف اللي قال نجموا مثال à partir du reflet de la mer على cendrier on décrit tous les horizons كل المجالات. c'est-à-dire comme je l'ai dit la dernière fois ça a quelque chose magique un peu حاجه يعني ما نفهموهاش برشا اللي تبقى في قلبنا كمان. كتبت حاجه وانت تشوف البحر لي زوريزون دائما داير القسم تاعي اللي باش تخرج في قصص مير جوزيفيل في الكتاب اللي باش يخرج سري بيانتو في فرنسا عند غاليمار جونيس. يعني نحكي على لا ريشيس نتاع الوطن يعني في البحر. خاطر هو وطن سي فريمون quelque chose d'assez spécial. البحر فيه يعني toute une vie, tout un autre univers, c'est différent de nous. on voit يعني فما الحوت etc. اما يعملوا زاد العالم نتاعهم، يعيشوا مع بعضهم ويكونوا c'est-à-dire c'est tout un univers. فيلوزوفي كامله نتاع البحر. وحتى الشعوب اللي على البحر زاد عندهم فيفاسيتي وعندهم حيويه ونشاط الكبير اللي ياكل تأقلم مع الناس. et voilà et ça par exemple moi j'aimerais bien être commentateur de poisson. نقول الحوت الكبير il vient, le requin il avance il mange le petit poisson, ça serait bien. هات الماتش بين حوته وحوته في البحر. ممكن بعد تونسي بنما نشوفوا ماتش بتاع حوت سي بيان. اي ماتش حوت يعمل كيفك هي قدام البحر. حوت من بنما وحوت من تونس. تري بيان. وانا قلت قبيله بون بنما اسعد دوله في العالم. بالك مو بنما اون 2014 كنت نعرف سنغافور نو. بنما عندهم البتاله 2.5%. كومون سا سفي البي بي نتاعهم عالي برشا. شو داكور وي دونك باش يهبطوا سعداء اليوم قدام تونيزي. لا تونيزي اتر heureux. كيفاش نجموا نكونوا سعداء في بلاد حسب رايك انت يا امير فهري؟ Alors moi je vois Freud, je vois Platon, toutes ces théories يعني sur le bonheur qui est le bonheur. En fait il y a aucune règle dans la vie pour le bonheur. C'est quelque chose d'inaccessible يعني ça vient tout seul. Et on peut pas savoir si on est vraiment heureux ou si on l'est pas, parce qu'en réalité on est toujours heureux. On bénéficie toujours en fait des meilleures conditions parce que tout est fait pour qu'on soit heureux. وهذيك هي يعني حاجة مهمة على الآخر كمان. وانت شفت في التوانسة اللي هما معناتها فرحانين؟ أكيد يعني أنا عشت في تونس. عملت سنيني الأولى في تونس وشفت التوانسة جيزي كوتوايي وشفتهم يعني لعبت معهم وحكيت معهم وتعلمت الدارجة معهم، كونوا لي يعني أكل عائلة الجميلة العائلة التونسية. وشفت يعني فما توانسة يعني يعانون من مشاكل سواء حتى قليلا تشوفوا المدرسة ils se sentent pas très à l'aise, ils n'ont pas droit à l'erreur etc. أما في نفس الوقت وقت اللي يخرجوا من المدرسة ويتلاقوا مع أصحابهم etc. ils construisent la famille heureuse et هما برشا سعداء يعني surtout en dehors du temps scolaire malheureusement. أي سعداء لكن يقول لك المثل الشعبي كثر الهم يضحك. ساعات لي سوسي نتاعنا ولي بروبليم وكذا يخلينا نعملوا مسحه، نعملوا تنبيره، نعملوا تفدليكه ونضحكوا على حياتنا. ممكن moi j'aime beaucoup la pizza tunisienne. On va prendre un exemple. Voilà. Et j'aime beaucoup la citronnade tunisienne, j'aime beaucoup la crêpe sans fromage. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve en fait avec des trucs qui sont un peu traditionnels et
quand on veut discuter par exemple des problèmes de la Tunisie, on se réunit dans un café ou dans une pizzeria et on peut en fait, en partageant un peu nos valeurs, nos traditions, discuter de l'avenir de notre pays. Et tout Tunisien يعني هو مهتم بالمستقبل متاع تونس. خاطر كل تونسي يحب بلاده وكل تونسي يعني même malheureusement إذا هو يعني لازم il quitte le pays ويمشي للخارج. دائما أنا مثال j'ai été obligé puis à un moment donné de quitter malheureusement la Tunisie parce que dans les écoles j'ai beaucoup souffert. Mais en allant tiens فما بروبليم oui لا فما بروبليم كبير مثال المعلم اللي يمارس الضرب بالعصا ضد التلميذ c'est pas normal. كيفاش تراه انت الممارسه هذه كيفاش تراه؟ سي تري تري سوفاج خاطر المشكله هي يعني التلميذ لازم يتعلم من الاخطاء نتاعو. سي في كل سيستم في العالم، وانا حكيت على هذا الموضوع مع سيد وزير التربيه سي حاتم بن سالم، وهو قال لي لا ما فماش الضرب ضد التلاميذ. et l'année dernière j'ai viré un enseignant parce qu'il a donné une gifle à un élève. mais في الواقع et j'ai visité 5-6 écoles il y a très longtemps. 5-6 نفس البراتيك معناتها شفتها؟ oui c'est-à-dire يعني المعلم يعطي exercice مثال رياضيات معادلة ويقول لازم تجاوبوا وتعرفوا يعني l'ardoise et vous donner le résultat. Tous ceux qui en font, on les fait sortir et on les frappe. L'élève doit apprendre de ses erreurs et avancer. خلينا ناخذ مثال الموت. C'est le plus simple. نزلقوا عليها المرة الأولى، المرة الثانية نراوها، on l'évite. C'est pas en souffrant et en ayant des douleurs qu'on peut arranger les choses. Ah mais heureusement je pense que la situation... Le cas فرنسا انت قريت في فرنسا. Ouais. كيفاش غادي كيفاش فما عقاب فما سانكسيون؟ Bah écoutez, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des punitions, bien sûr. Mais écoutez, là actuellement monsieur Jean-Michel Blanquer, wazir Tarbia fi France, il veut enlever par exemple les heures de retenue. Il dit même que c'est trop violent. Quand on compare, il y a quand même quelque chose qui est assez bizarre. La retenue عندهم violence غادي في فرنسا؟ C'est-à-dire معناتها عنف؟ لا c'est-à-dire on laisse l'élève quelques heures après les cours. Voilà, oui. Il y a des sanctions خايبة عند moment. Non, vous avez l'exclusion qui est le maximum. خاطر في فرنسا يعني maximum تاعهم l'exclusion définitive. وتجي عبر conseil de discipline, c'est-à-dire المعلم c'est une sorte de tribunal, un tribunal éducatif où les enseignants, le directeur de l'école, un avocat. Voilà, c'est ça. Ou ZIJ avocat et l'élève a toujours droit à la défense et il a le droit de s'exprimer. Or quand on le frappe, il n'a pas le droit de s'exprimer. Voilà, donc نحن نحاولوا باش نصلحوا في تونس. Voilà, c'est ça. La situation elle s'améliore, je vous assure. ان شاء الله. Oui. وقت اللي رجعت داير مشيت زرت المدارس الايامات هذه. شفت يعني التلميذ il est plus épanoui, il est plus heureux et heureusement ونحن نحبوا بيفعل مع زيد سيد وزير التربية يحب يعني le système s'améliore et il est en train de s'améliorer. باش نحكيو على الرونكونتر مع ايمانويل ماكرون رئيس الفرنساوي وكيف كيف الرئيس التونسي باجي قاد سبسي ولقائك مع وزير التربية قبل هذايا جبت لك على البونور. انت تفرح كي تكتب؟ شنو ليموسيون اللي تخرجها كي تكتب؟ Tout dépend. Alors, il y a pas... Je vais prendre la citation qui dit la culture, en fait, c'est pas uniquement des mots, des savoirs, etc. Mais ça constitue tous les éléments qui qualifient une société. Le code de politesse, la gestion des émotions, la gestion du chagrin, la gestion de la joie, du bonheur, etc. يعني هما يخليوك تكتب. Oui, oui, voilà. mélange هذا ولا c'est aussi notre état qui influence. أما مثال أنا نكتب ديما بالموسيقى. وقت اللي العزف الموسيقي يطلع ça devient fort, dramatique. وقت اللي يهبط ça devient plus classique, plus simple. Et voilà, vice versa, ça diffère vraiment. Tu es fan de Mozart, Billy? Oui, aussi, c'est vrai. شوف أنا حاجة لموزار أمير. Oui, la 40e symphonie. مرة ذي باش يتكلم مش يكتب مع الموسيقى. Ouais, c'est ça. لا ما باش تحطنا تو في الجو ça c'est bien. تو نشوفوا نحطوا تابي. لا بس يعطيك j'aimerais bien revenir sur un point, le fait de l'invitation en fait dans le studio. أنا نخير برشا على الآخر, c'est vraiment hyper sympathique. Oui, parce que c'est interactif أكثر معنا. Voilà, exactement. Et surtout vous connaissez les journalistes français, on l'a vu ces derniers jours avec Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Yani le journaliste essaye de coincer en fait la personne qui est devant et il essaye مش باش نكونسيك الحق عربي juste أنا entretenir une interview. Non mais justement vous êtes très gentil et ça c'est vraiment super, je vous remercie. Mais si ça avait la dynamique c'est bien, j'aime beaucoup. Très bien. وقتاش تحس روحك بديت تكتب
Alors à l'âge de 7 ans يعني المعلم كان يعطي إنتاج كتابي والإنتاج كتابي في تونس هذاك يعني نشكر زاد لو سيستم إدوكاتيف التونسي خاطر عنده قوة يعني ما نفهمهاش برشا اللي هي باغ اكزومبل الفرنساوي يعطيك نص انتاج كتابي متكون من زوج جمل ويقول لك واصل فوالا التونسي يعطيك 3 ايماج ويقول لازم توصف الصور وتقول باش يصير voilà mais sans pour toutefois en fait le système est un peu carré c'est-à-dire il faut pas trop aller dans l'imagination et moi en fait كل مرة يعني فما هذا الانتاج كتابي كنت نبعد عن الموضوع voilà petit à petit اما خير يعطيك دو فراز ويقول لك كمل والا يعطيك دي زيماج ويقول لك je vais pas vous le cacher le système التونسي خير oui خاطر السيستم التونسي il a des points positifs il a des points négatifs le point positif نتاعو مثال هو صعيب على الاخر ça je l'ai connu moi-même j'ai vu plusieurs systèmes éducatifs حتى si on compare مع السيستم تاع الولايات المتحدة je ne sais pas si ça a changé maintenant اما في السنة الأولى مثال on commence déjà avec les opérations, le معادلات مثل addition, soustraction, qui viennent en France que 4 ans plus tard. وهذيك يعني تقوي التلميذ اللي هو quand même il est un peu surdoué et qui veut montrer en fait ses capacités. خاطر التلميذ اللي هو ذكي وعنده les capacités نتاعو لازم يعني il profite de son savoir et qu'il l'utilise يعني حطه il le concrétise. Mais sinon le savoir si on lui donne pas les outils pour se développer ça sert à rien. شنو اول موضوع كتبت عليه انت وقت عمرك 7 ans؟ Alors c'était un conte de fées. Ouais. Voilà. Donc c'est de l'imagination. C'est ça exactement. وكانت مسابقة مع الأمم المتحدة يعني صارت في تونس جائزة اليونسكو والأليكسو. وفوالا يعني تونس الجائزة الأولى. Oui c'est ça. اي ديبيو حلو ياسر. ايوه. وتونس بدات مثال كنت في مدرسة عمومية تونسية والمديرة نتاعي elle était très très gentille à l'époque. قالت لي شارك في المسابقة هذه. En français hein. Voilà, non en français en langue arabe. En langue arabe فهمتك. خاطر أنا بديت نكتب بالعربية الفصحى et actuellement نحب ننشر الكتاب نتاعي الرابع باللغة العربية الفصحى. بديت باللانgue maternelle. C'est ça, oui, exactement. لا bien sûr la Tunisie quand même mon pays j'apprendrai ma langue maternelle. وعلاقتك باللغة الفرنسية كيفاش بديت معناتها علاش حبيت هاللغة الفرنسية وانت اليوم ممثل فرنكوفونية في العالم معناتها نحب تكون ممثل اللغة العربية اي j'aimerais beaucoup d'ailleurs. Ah bon? Justement, oui. حبيت تكون ممثل اللغة العربية؟ Bien sûr. علاش شنو اللي يمنع؟ Je ne sais pas en fait, il faudrait que l'opportunité vienne aussi. فهمتك. Voilà. تقول انت يقدروك في فرنسا اكثر من يقدروك في تونس. Non, j'irai pas jusque là. Non. تونس فتحت لي كل الابواب منذ البداية مثال استدعاني سنين قبل السيد وزير التربية باش نمشي المسابقة اورغانيزي مع المدنية اللي هي مؤسسة كان جائزة تكريم المطالعة والكتابة etc. Donc vite يعني l'allocution devant des élèves qui étaient plus âgés que moi à ma قلت لهم ce que je pensais de la littérature. Et je leur ai cité Jean-Jacques Rousseau, اللي قال c'est en vain qu'on cherche loin son bonheur quand on néglige de le cultiver en soi-même. C'est-à-dire كان تحب توصل l'objectif نتاعك والهدف نتاعك لازم تيمي en fait de ton bonheur, de ta joie et de ton épanouissement. معناتها علاش انا قلت الكلام هذايا وانت خرجت من المدرسة عمومية مش من المدرسة خاصة. Non, pas du tout. وبويا يعني il a insisté à ce que j'aille dans l'école publique et je remercie l'école publique. مدرسة عمومية تخرج في ناس كي من هكا كيف كنتي معناتها مش ديما نقولوا مدرسة عمومية فيهاش إمكانيات وديما نقولوا إمكانيات الدولة ونقولوا راهو الدولة غالطة والمنظومة غالطة. لا نجموا ننجحوا في منظومة كي من هكا. لا أما تونس فيها quand même beaucoup de jeunes esprits en fait qui sont formidables. Oui. وانا شفتهم وكم دي en fait وقت اللي انا كنت تلميذ في المدرسة التونسية ونتعامل مع الاشخاص يعني اللي on flaire dès le départ le potentiel. اما البوتنسيال c'est pas uniquement نشوفه par exemple dans la cour de récréation نحن كلنا نلعب وخاطر انا كنت ديما نلعب مع الصحاب نتاعي مثال نركبوا etc. et en cours وتشوف يعني التلميذ الاخر il est au bout du couloir il est en train d'écrire tout seul. C'est pas ça en fait le véritable potentiel. البوتنسيال هو عندما مثال تستمتع بالوقت نتاعك خاطر الوقت اللي تستمتع فيه ماهوش وقت ضايع et en même temps tu profites de la vie pour s'épanouir intellectuellement. هذه أقوال مأثورة اللي أثير فيها. le petit philosophe mais le grand في intellectuel. كيفاش عملت عامين في فرنسا. وي. عملت بهم ثورة في فرنسا أنت العامين هذوم. j'irai pas jusque là mais ليه معناتها كي تكون انت ممثل الفرنكوفونية في العالم وقريت عامين في فرنسا اش عملت فيهم العامين هذوما؟
Alors j'ai eu en fait au diplôme national du brevet la moyenne de 19,81. Oui. Ça m'a quand même beaucoup renforcé. خاطر كانت أول مناظرة نعديها bon j'ai passé le concours pour entrer au lycée français de Tunis. Mais يعني مناظرة lorsque vous êtes confronté التلامذة أخرين de tous les âges خاطر زاد نشوف في مناظرة le brevet vous avez des candidats qui ont 7 ans vous avez des candidats qui ont 97 ans il y a une différence et on peut se comparer à la société et quand on voit en fait qu'on est capable un peu de briller au sein de la société dans un concours comme le brevet qui n'est rien disons par rapport aux autres grands concours de thèse de doctorat etc ça donne quand même une force aux jeunes étudiants وهذاك أنا تونس d'ailleurs يعني نشوفوا من البداية مناظرة السيزيام c'est un âge très jeune أما تقوي الإنسان نشوفوا أنا كنت عاشق هذا c'est-à-dire في الورقة الامتحان لا يكتب شيء هنا en haut de l'examen et ça j'aimais beaucoup ce que je disais c'est un peu bizarre on nous confronte à une situation d'examen très difficile et ça nous renforce et ça m'a renforcé donc شكرا للسيستم التونسي في هذا زاد très bien أنا باش نحكيو بعد شوية بعد الفصل على تجربتك في فرنسا ولقائك مع إيمانويل ماكرون ومن بعد لقائك مع البيجي قاد سبسي لكن فما سؤال جاوبني عليه بعد الفاصل هل يقلقك يقولوا لك نابغة وي بعد شوية يقول لي علاش داكور راجعين بعد الفاصل هذه الكابوتشينو متواصلة معكم حتى لل10 متاع الصباح سمعنا جوني هوليداي وعلاش اخترتها انت يا مين؟ Voilà. Alors أنا وقت اللي مشيت lycée français de Los Angeles dans le cadre نتاع المهمة في حول الفرنكوفونية تلاقيت مع أبناء جوني هوليداي juste après le décès de monsieur Johnny et ça a été extrêmement touchant en fait de voir sa fille devant moi parce que j'ai donné des conférences et j'avais les larmes un peu aux yeux et après je suis allé la voir je lui ai dit je te promets parce que ميفيل في فرنسا مع أوليفييه بلامي على راديو كلاسيك المقابلة ça consiste en choisir 4 morceaux musicaux Madeleine et classique اللي يعملوا لك des souvenirs je lui ai dit je te promets la prochaine fois que je passe en fait dans une radio qui me propose de la musique je mettrai Johnny Hallyday parce que je suis un de ses plus grands fans et on est resté en contact amis sur Snapchat etc voilà, donc et je l'ai mis au courant un bon choix voilà. باهي أمير الفهري ممثل الفرنكوفونية في العالم عمرك 14 سنة يعني قلت لك قبل الفاصل انك يعني تتغشش انك يقولوا لك نابغة النابغة أمير الفهري j'arrive pas jusqu'à crier sur la personne mais يزعجك هذا معناتها ولا non mais ça me gêne un tout petit peu du point de vue que j'aime beaucoup en fait qu'il n'y ait pas de différence entre moi et mes amis parce que sur le pont on est tous égaux en fait et ce qui fait l'innocence de chaque être c'est sa gentillesse sa modestie mais aussi en fait par exemple prenons la médiatisation je suis allé voir beaucoup de personnes qui m'ont dit arrête Amir de médiatiser voilà refuse les interventions médiatiques parce que ça crée une certaine bulle ça on me dit parfois que les médias en fait ça dépend من الشخصيه نتاعك فما ناس تتاثر فما ناس لا اذا كنت ما تاثرش باش تكون كيما امير قبل كيما امير من بعد moi j'aimerais bien parler en fait de ma vie quotidienne dans les médias et c'est pourquoi j'adore les médias je suis allé voir par exemple le chef de cabinet de madame Anne Hidalgo il m'a dit arrête les médias il est lui-même écrivain il me le dit gentiment c'est un conseil je lui ai dit non j'aime les médias parce que moi je dévoile ma vie quotidienne et aussi je discute avec des journalistes que je prends en fait et qui sont mes amis parce qu'on crée une discussion très sympathique hyper gentille et on peut se passer les bons messages d'innocence ما النخبة المثقفة فيها شكون انه ما يحبش برشا الاعلام يقول لك احنا معناتها إليت دونك ما نحكيوش برشا on dévoile pas comme Donald Trump par exemple on l'a vu avec CNN on l'a vu bon c'est un choix mais moi je pense quand même يعني كان ما كانش فما في عالمنا les médias je pense qu'on serait quand même bien loin en fait dans le développement et la technologie. خاطر الإعلام هو اللي يمكننا مثال on interagit avec les personnes et on se permet de discuter. Imaginez un monde sans médias. هاو صاحبك جاي موزار Amadeus ذي 40e symphonie ouais effectivement voilà مع الموسيقى هذه باش نحكيو على فرنسا تو parfait
عامين قلنا في فرنسا مشيت غادي كيفاش كانت الانتجراسيون تاعك في فرنسا؟ Elle s'est très très bien passée et tout de suite là actuellement elle a fait le lycée Fussel de Coulanges de Strasbourg et c'est un très beau lycée en fait juste au pied de la cathédrale, la grande cathédrale, donc plein centre-ville. يعني في فرنسا ce qui est beau en fait moi je ne cesse de penser à chaque instant à la Tunisie parce que la Tunisie est au profond de moi-même. Ouais. C'est que la Tunisie est une partie de moi-même et voir en fait je vous le dis franchement, le plus magique, c'est de dire il faut que je retourne en Tunisie et le problème c'est qu'il y a le temps scolaire et je ne peux pas le faire mais tout de suite après j'ai envie d'y aller. أول بلاصة مشيت لها لفرنسا في فرنسا. Paris. Ouais. أول بلاصة quartier latin. علاش؟ Le quartier latin. Parce que c'est un quartier en fait historique, on voit la Sorbonne, etc. C'est le quartier. J'ai fait des conférences au lycée Henri IV de Paris. Voilà, qui est un très prestigieux établissement. Et on sent l'histoire française, sa vivacité, et aide à toute la civilisation qui relaie. Ah, les traditions, l'histoire de la France غادي. Oui, surtout. Voilà. باهي قداش من كتاب كتبت في فرنسا؟ Mais Paris est une ville musée en tout. أكيد. Voilà. باش عندها تاريخ كبير باريس وشاهدة على عصر النهضة واللوميير. C'est vrai, c'est vrai. هكا ولا أنت قداش من كتاب كتبت في باريس؟ زوز. لا أما نشرت كتبتي كلها وقت اللي كنت في تونس. في فرنسا. كتبت زوز في فرنسا؟ لا نشرت زوز في فرنسا ما كتبتهم في تونس. كتبتهم في تونس. Voilà. En français. C'est ça exactement. لا أما في البداية كم بديت نكتب باللغة العربية الفصحى. من بعديك je me suis tourné vers le français. خاطر j'ai eu premièrement les offres de publication en France. Mais maintenant, je veux retourner en Tunisie et écrire en arabe littéraire. كيفاش معناتها إيمانويل ماكرون قال لك إيجا خلينا نحكيو. Alors, le contact avait déjà eu lieu en fait, justement avec Monsieur François Hollande. Et quand il y a déjà un contact, c'est-à-dire avec le palais de l'Élysée, que ce soit avec tous les successeurs, ça se suit. Et surtout que moi, en fait, le but, le hadaf متاعي ماهوش مقابلة Monsieur Emmanuel Macron, si باجي قايد السبسي, c'est pas du tout ça. Certes, c'est un grand honneur en fait de rencontrer le président de la République, mais surtout, j'aimerais défendre la cause du droit des enfants. Celle pour laquelle je suis engagé et celle qui, quand j'y pense et quand je vois les enfants par exemple, d'où ça vient, je suis allé par exemple à Bagdad et j'ai vu les enfants travailler en tant que plombier, en tant que technicien de voiture, etc. Et j'ai vu une fille qui a été âgée de 7-8 ans qui m'a regardé et qui pleurait en fait de la situation. J'ai regardé, c'est resté ancré dans ma mémoire et quand j'y pense maintenant et que ça me refait encore une fois pousser les larmes, je dis mon seul objectif est de défendre le droit des enfants. Donc, كيف تفاعل إيجابي مع كلامك مع إيمانويل ماكرون. Bien sûr. يعني Madame Brigitte Macron surtout très engagée, Michel Marab Tawahud ou encore en fait l'intégration des handicapés en France, l'intégration des populations immigrées, voilà. Très bien. ودونك من وقتها أنت وليت ممثل فرنكوفونية في العالم. C'est ça depuis février. février. ومشيت برشا بلدان. Oui. Donc كممثل فرنكوفوني في العالم. الولايات المتحدة، الصين، فيتنام، سنغافورة، اندونيسيا. Très bien. Y compris تونس. Oui, bien sûr. تونس قابلت فيها البيجي قايد السبسي. Alors, بدعوا من رئاسة باش تقابلوا. ما قابلتوش. ما قابلتوش. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu un petit changement. J'ai rencontré avant le ministre de l'Éducation. Le jour juste après en fait le coup de fil qu'on a eu ensemble. Et votre coup de fil va tellement donner en fait de courage et d'espoir que ça s'est très bien passé avec Monsieur le ministre. Très bien. Avant-goût, ouais, c'est ça. Avant-goût, comme le cappuccino. Président. D'ailleurs, j'aimerais bien vous cappuccino, demander. Voilà, cappuccino avec des. Cappuccino avec du miel, du lait. Ah oui, حاجة naturelle. Oui, voilà. بي. وباش نقابل سي محمد الناصر le 29 ou le 28. رئيس مجلس النواب. Voilà, c'est ça. خاطر نحب يعني أمنيتي زايدة نتكلم بخصوص حقوق الأطفال قدام مجلس نواب الشعب ونعبر على حقوق الأطفال. حضر كلامك للبيجي قايد سبسي وإلا. Non, ça viendra naturellement. Ça viendra naturellement. Voilà. فهمتك. واضح. كيما دائما نكتب en fait. لا أنا في الكتابة يعني نعمل بلان دائما الكتب متاعي الختامة متاعها نقطة استفهام. On ne sait pas si on est dans le rêve, la réalité, etc. J'aime bien questionner le lecteur. أما نعمل plan, c'est-à-dire sous forme de problématique. أسئلة نجاوب عليهم. أنت باش تجاوب على أسئلته ولا أنت باش تسأله بيجي قايد سبسي حسب رأيك؟ Tu vas poser des questions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça va être, je pense, un très beau moment. Ça va être la première fois en fait que je rencontre
le président de la République tunisienne, donc de mon pays. C'est très important pour moi parce que أول حاجة أنا تونسي justement et je suis fier de l'être et j'aimerais beaucoup en fait rencontrer comme dit le chef de l'État. تمنيت إنه الباجي قاتسبسي هو يكون الأول اللي قابل قبل إيمانويل ماكرون ولا؟ Ouais, j'aurais aimé, c'est vrai. هو غار من إيمانويل ماكرون. كيفاش هكا ولدي قابلوا هكا رئيس أجنبي وأنا ما نقابلوش فبحيث. Non, mais heureusement maintenant je vais le rencontrer donc ça va aller. Mais je تقولها له هذه ولا؟ Oui, j'aurais aimé تقابلني قبل. Quand avec Nouvelle Air en fait la première chose que j'ai demandé, vous savez en fait c'est interdit d'entrer dans le cockpit. Dans les avions, par exemple pour le décollage et l'atterrissage. Aux États-Unis, c'est complètement interdit. Mais à Nouvelle Air, j'ai vu le commandant de bord et je lui ai dit, je vais voir le président de la République, etc. et on va discuter du droit des enfants. Et il me l'a proposé de lui-même. Et il m'a dit, je veux que tu ailles dire, Saïd Raïs Jamhouria, je t'ai accueilli avant le président dans le cockpit. بي très bien. ونعرفوا اللي معناتها انت ماكش مقطوع من شجره بيان ايفيدامون انت عندك عائله وكذا وعندك فوالا جوستومون وعندك انتوراج مزيان وخليك زاد كيف تعطي ما عندك للباركور نتاعك وانت جيت باتساج نتاع عراقيه واب تونسي. واي ها اي ومعنا الوالده نتاعك امير مرحبا. مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا. تحياتي للشعب التونسي الغالي واحترام الكبير للكل. وهي كلمة واحدة نحب نبلغ شعبي الغالي، الطفل هو كائن يستحق الاحترام بكل معنى الكلمة من اللحظة اللي يتولد. من اللحظة اللي يتولد عنده تفكيره، عنده تركيزه، عنده كان نلاحظه من اللحظة اللي يتولد الطفل عنده تركيز قوي. لهذا نعامله كإنسان بكل معنى الكلمة، ما فيها حتى بأس. احنا نكونوا كل بشر ممكن في لحظات يتقلق نغلط، ما فيها حتى بأس نقول له سامحني. هذه الكلمة لو نقولها حتى لو لطفل عمره 4 سنين تكون له شخصيته بكل معنى الكلمة، يحس انه عنده كيانه. ما فيها حتى بأس نقول له سامحني، نقول له العفو وقت اللي يصير اي. هذا هو النقطة الوحيدة اللي نتصور يعني تعاملت معه كأنه شخص كامل في العمر مكمل بالضبط. ماهوش وقد ما تعطي للطفل يعني. هو يعطيك. هذه ما فيها اختلاف. صعب انه عندك ابن نابغة، صعب انه عندك ابن متقدم في مع تفكيره متقدم اكثر من عمره. فيها صعيبة. فيها صعوبة نعم. خاطر انا لاحظت هو عمره 4 شهور كنت نلاحظ 4 شهور 4 شهور والله لاحظته في أشياء بسيطة اللي يبدأ يتعلمها نلاحظ عنده تركيز. وهذه صارت لي وإحنا في فرنسا في مديرة في مكتب فرنسي. أول سنة مشينا يعني قبل 2 سنين مشيت لها، هي استقبلتنا استقبال غريب. مباشرة قالت لي دخلوا لي الولد هذا. أبو أمير قال للمديرة قال ليش دخلتيه بالذات ورحبتي بالترحيب هذا؟ قالت خاطر أنا وقت اللي 30 سنة نكون مديرة تميز التلميذ المتميز عن التلميذ الآخر، لهذا هذا التلميذ عجبني. وقت اللي دخلته ورحبت به بعد ما عرفته زادت رحبت به كثير. سألتني أنا نفس السؤال، قالت لي شنو اللي لاحظتي فيه؟ وقت اللي قلت لها الجملة هذه قلت من 4 شهور هو لاحظت عنده خطر، كان يعني شايفة أطفال كثير وكل شيء لاحظت كان متميز على الأطفال الآخرين. كان متميز. السنة هذه بالصدفة مشيت لها قبل شهر. مشينا في وقت اللي juste avant le dîner avec monsieur Macron. Exact. الليلة هذيك. D'ailleurs, je tiens à vous dire juste une petite chose. J'avais oublié de prendre une cravate. Et alors, elle a demandé au proviseur adjoint de me prêter sa cravate. Voilà. Et je l'ai oublié dans la voiture. ما تمشيش من غير بروتوكول. Ouais. وقتها هي حضنتني وبحزن هكا دمعة في عينيها بالحب. يعني قالت لي منشوف أمير هكاك في الجرايد وفي كل شيء في فرنسا ومنشوف هالتألق دائما نتذكر كلمتك. كيفاش لاحظتها الملاحظة هذه؟ خاطر يلزم نلاحظ الطفل. أي وهذه وعفوا
فما أيضا مدير المدرسة اللي هو صغير، مدير نهج المغرب سي حسين، أذكر كلمة قالها لي، قال وقت اللي تشوف طفل عنده تميز معين يلزم يراعى مراعاة خاصة من قبل العائلة، من قبل المدرسة، من قبل المجتمع، باش نزيد نقوي. هذه أكد عليها، هذه الكلمة اللي نقصنا في تونس، هذه الكلمة عاونتني جدا. وانا نقولها شخصيا، هذا اللي نقصنا في تونس، ما نتلهاوش بالمتميزين نتاعنا. عاونتني بشكل كبير. لازم معاملة خاصة ولازم تربية خاصة، يلزم معاملة خاصة. أكيد. يختلف. وانا نشكر الاستضافة. جست نكمل سؤال أخير فقط. تفضل. بعد نسمع نختم بميحانة أمير. حاجة تهزنا العراق شوية. يعني ما تشوفش انه امير جاي من جينات فيها معناتها ذكاء وفيها علم طبعا. اهم شيء اللي انت كنت مهندسة في الامم المتحدة فرع تقريب العراق في بغداد، منظمة الصحة العالمية. والاب اللي هو زوجك اب الامير هو كان عارفك هو كان مدير المكتب هاليا. بالضبط. وجابوا لنا امير بكاري. الجينات والحضارات ايضا يعني العراق العظيم. نعم، الحضارات تلعب دور كبير، والذكاء يتوارث يعني. اكيد ما هذا شو يقول العلم زاد. وهو قرأ الفرنسي من الصغر، الفرنسية ايضا بالذات في الادب يعني ما يستهان بها، واللغة العربية لغة غنية جدا جدا يعني، فأكيد تلعب دور والعراق كبير. عاد واللغة العربية علاقة بالفصحى كبيرة جدا، أقرب للفصحى بقوة. أكيد. ومقررات حتى المقررات القديمة اللي كان جينا من عند العراق معناتها في المنهج الدراسي جينا كتب هدية من العراق، قوي جدا في الفصحى. نعم. واللغة العربية غنية جدا بالكلمات، مش كما أي لغة أخرى يعني. ثروة. أنا نشكرك مدام، يعطيك الصحة، وأنت ما كنتش تحب تحضر وتتكلم، وهذايا بالحق معناتها نحييك عليه، خاطر قلت لي أنت إنه أمير نحب نخليه وحده، خاطر هو معمل على روحه من الأول، هو اللي كون روحه، وما نحبش نكون أنا زعما عندي الفضل عليه. بالضبط. لكن أنا نحب نعرف زاد كيف الانتوراج نتاعو معناتها شكون، وهذا مهم جدا حتى للمستمعين نتاعنا، على خاطر تنجم يكون مستمع توا عندنا مستمع يسمع فينا وعنده ولده متميز مش فايق به، وهذا المشكل. صحيح. ومش واعي انه ولده متميز وانه نجم يعني يوصل للقدام. شكرا لك مدام، شكرا جزيلا. يعطيك الصحة. خليك مود لافان سي امير. Merci. Je peux vous répéter en fait واحدة من أعز الانترفيوهات اللي صارت لي surtout en Tunisie. مرحبا. Voilà, شكرا جزيلا pour la première des choses. Surtout vous m'offrez aussi une très belle journée de vacances en fait à la plage de Hammamet, etc. Mais moi je voudrais passer en fait un mot d'amour également pour ce qui est. Je vais reprendre par exemple. J'aime beaucoup en fait le style de. Par exemple, les médias qui aident le jeune esprit à se former. Voilà. D'ailleurs, même son excellence, monsieur Olivier Pavard d'Arvor, je pense que j'ai vu la vidéo juste hier lorsque vous l'avez invité. Il a un voilà, c'est ça. Il a un très très bon souvenir de la Tunisie. Il est très intéressé par la Tunisie. Il a su, en fait, qu'on a un patrimoine énormément riche de culture et riche de savoir. Je pense que ce patrimoine-là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'aider pour qu'il aille encore plus loin. Notre première réforme, c'est l'enseignement. On doit avancer sur ce point-là. Ça a commencé. Pourquoi pas? علاش لا معناتها وعام جايبش تعدي الباك. C'est ça. Inch'Allah. وعمرك 15 سنة. Exactement. Donc, un bac scientifique. خاطر نحب نولي طبيب donc. futur médecin. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, أنا. فيش spécialiste فيش مختص في. chirurgie cardiaque, mais je suis pas sûr. C'est-à-dire le temps viendra. مادام جاي أنت من منظمة الصحة العالمية وأبوك وأمك منظمة الصحة العالمية ما تكون كطبيب. Pourquoi pas? Là, moi j'ai dit un mot en fait à propos de la médecine, Jalid Tchourour, qu'il a un tout petit peu en fait mal interprété. Et j'aimerais revenir sur ça, c'est-à-dire le médecin, et ça c'est un proverbe qui est quand même très connu et que j'ai appris en fait en France, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite, ce qui se passe en fait, il n'a plus envie de quitter son travail et il veut toujours rester pour pouvoir aider les autres et les soigner. Parce que donner vie à quelqu'un, c'est quelque chose de fabuleux.
سؤال اخير نحب نفهم منه كحاجه، اذا كان ان شاء الله قدر ربي تولي بيان سور ميدسان وان فامو ميدسان كما يقولوا، يجيك عرض لبرا وتسيب بلادك تمشي؟ Non, non, non. Non, je Allez. vous dis, et on pourra le revoir peut-être après, Inch'Allah, si ça arrive, mais je ne sais pas en fait. Savoir qu'on a une racine en Tunisie, savoir qu'on a grandi en Tunisie, savoir que le premier soleil qu'on a vu se lever est le soleil tunisien, il s'est levé sur la belle Méditerranée, il s'est couché حتى sur la بالمشاكل Méditerranée. حتى بالمشاكل Oui, mais pourquoi مش pas. مشكله ما أما نقلقوكش. كل بلاد يعني عانت من المشاكل. Ouais. La France, elle a fait la révolution en 1789, c'est ce qui lui a permis de progresser. Et elle n'a pas progressé en 4 ans, elle n'a pas progressé en 5 ans, elle n'a pas progressé en 20 ans, ni en 200 قلت ans, la patrie en حشتها 3 بولادها. siècles. Oui, mais bien sûr, mais en fait, s'il n'y a pas les enfants de la patrie, à quoi elle sert? Le futur, c'est eux. شكرا لك أمير شكرا الخيري. جزيلا يعطيك الصحة. يعيشك، ميرسي بوكو. شكرا. نتمنى لك مستقبل باهر، Merci وديجا beaucoup. مستقبل جاك لحد يدك من غير ما تمشي للمستقبل. يعيش. ميرسي. ميرسي بوكو. وميرسي بوكو للوالده نتاعك بيان سور اللي قبلت انه جزيلا. تحكي معنا في كاب اف ام، ونفتخروا بيان سور بكفاءاتنا والتوانسه اللي كيف كنتي معناتها متميزين، وان شاء الله نقدروا القيمه والثروه اللي عندنا هذيا في تونس. وتونس تحتاج الاطفال. تحتاج اكيد vraiment. اكيد. شكرا ليك، يعطيك شكرا الصحه. جزيلا. كاب اف ام الكلمة ليك.